but thanks. Summer Game Fest tech correspondent Alf, thanks for joining us, Alf. Para aí que deu problemas técnicos aqui, gurizada. Eu tava só com a... Nossa, fiz uma bobagem aqui. Eu tava só com o mixer ligado. Nossa, mas que rateada feia. Gurizada, me perdoem aí. Eu tava com o mixer ligado, tava com o Facebook ligado e tava com... e tava aqui falando sozinho, né? Na verdade, quase sozinho, porque tinha gente no Face e tinha gente no mixer. Obrigado, galera. Desculpa. Importante que o Play Game me sinalizou que não tinha começado ainda a live do YouTube. Obrigado, galera. Obrigado pela presença. Eu me esqueci de apertar o botão do YouTube. Sim, parabéns pra mim. Muito bem. Vamos aproveitar aí enquanto tá dando essa partezinha aí. Vamos embora para a nossa abertura. Esse é o problema quando o cara começa a ficar velho, né? Esquece de apertar alguns botões e tudo mais. Me esqueci de apertar o botão aqui do YouTube, galera. Mas tá aí, vamos lá, vamos curtir juntos aí. Jeff Keighley, come on out. Not this again. I'm in the middle of a live stream right Agora eu vou conseguir explicar melhor pra vocês, porque eu já mais ou menos sei o que aconteceu. Me perdoem, gurizada, me perdoem. Ainda bem que o Play Game me avisou, o Cristiano já me deu um toque ali, ó, já vai começar. Agora começou de fato. Pronto, agora a gente acompanha juntos aqui e a gente troca uma ideia também. Crash, I really don't want the dirt that you have on Cortex. No. This is the Crash 4 trailer. For real? For reals. Já quero dar um salve ali pro Play Games, obrigado Play Games por ter me avisado aí pela bobagem que eu fiz. Cristiano, obrigado pela moderação aqui no chat. E vamos curtir aí o trailer do Crash. Olha ali o Miguelzinho Gamer Bezão. Oi, entrei na live, tamo junto, Miguelzinho, seja bem-vindo. Então o trailerzinho aí do Crash 4. O Crash que eu mais joguei foi esse aqui, ó. Platino Hits do Xbox. O Crash é Wrath of Cortex. Dr. Cortex é o vilão principal. Então assim, esse é um game completamente novo. Esse é o Crash 4, ele não é remasterizado. E ele tem elementos muito novos, que nunca tinham aparecido nos jogos anteriores. Você vai poder jogar com o Dr. Cortex. E você vai poder jogar com outros personagens também. Então isso vai ser bem legal. Os boss. Parece o... Aí tem as easter eggs, né? Aparecendo aí com games como o próprio Guitar Hero. Enfim, vocês deram uma notada ali pra quem curtia o Guitar Hero. E tem umas semelhanças aí interessantes. E eu acho muito legal esse lance dos bosses do game do Crash. Dia 2 de outubro de 2020 vai sair. Então o nome do game é Crash Bandcoot 4 It's About Time. Ou seja, é sobre o tempo. PlayStation 4, Xbox, tanto o Series X como o One X, né? E aí o Play Game até tinha perguntado ali, será que não vai sair pro PlayStation 5? Aí eu tava comentando que o game provavelmente vai sair para PlayStation 4 e você vai poder jogar com a mídia dele no PlayStation 5. E aí vai ter os enhanced, as melhorias, né? Vamos ver como é que vai se... Como é que se eles vão comentar alguma coisa agora aqui. That's right. It's hard to believe, but it's been over 10 years since we've seen an original new entry into the series. So I'm delighted to finally unveil this secret that we've been sitting on for a while. It's the brand new Crash 4. It's about time, and it's a play on the fact that we've been waiting for so long, but also it's a game that's literally about time. Ó, esse game é literalmente sobre o tempo. Tempo mesmo, tempo de passado, presente e futuro. Então, pelo visto, ele vai ter alguns poderes aí que ele vai conseguir congelar as plataformas, parar o tempo das plataformas e vai pular por cima. Nada de ele para o tempo, pelo visto, de todo o cenário, porque até o inimigo lá ele fica mais lento. What's going to be a worthy, follow-on, calling it Crash 4? How did you guys
approach this? Like, what kind of game did you want to build? O que vai valer a pena nesse Crash 4? A primeira coisa é... We asked ourselves, where did we want to start? And though technically this is the 8th game in this series, all of the fan reception that was coming out of the Insane trilogy, we wanted to go back to the original trilogy and start from that. We're deliberately calling this Crash 4 because we want to key it off of the original trilogy that was developed by Naughty Dog. A diferença agora é assim, vamos pegar todos os elementos que fizeram sucesso na trilogia original, feita pela Naughty Dog, e trazer aqui um game que tem os elementos de sucesso, mas com algo muito novo. Então, ao mesmo tempo que você mantém os elementos do original, você tem que achar elementos para quebrar, trazer inovação, né? Então, it's going to be up to the Bandicoots, Crash and Coco to restore that order by reuniting the 4 great quantum masks. Ele vai conseguir poderes usando máscaras. Onde é que será que a gente já viu isso, né? Quem jogou o Zelda Ocarina of Time, na verdade, Zelda é Masks, né? Nossa, me esqueci agora. É o Zelda, tem o Ocarina of Time e depois teve o Majora's Mask. E o Zelda, que o Link, ele tinha poderes quando ele botava máscaras. E é o que vai acontecer nesse game aqui. Is that correct? Like, how did you approach the actual style of the gameplay? Yeah, that's absolutely right. I think what we've heard was that people have found that. Salve Silvano Games. Acho muito difícil que tenha alguma coisa aqui sobre consoles novos. Eles estão falando como é o Summer Game Fest. É só sobre jogos, tá? E vai ter uma parte ali dos developments, dos devs. Como é que foi o evento dos desenvolvedores. Então, acho pouco provável que tenha algum tipo de revelação aqui, né? Zelda Majora's Mask, isso mesmo. Obrigado, Play Games, isso mesmo. Crash gameplay, it's dense and it's focused and it's really the streams of hazards and the challenges, the platforming challenges, they come and there's almost a rhythmic quality to it and how reliable it is. And I know that for me, when I learn a level and I understand the nuance of the timing and the placement of all the different hazards, you can enter into a sort of flow state when you understand that kind of musicality. Multiple playable characters. How are you doing that? Vai ter vários jogadores jogáveis, vários personagens jogáveis, então você vai poder jogar com outros personagens, como eu mencionei anteriormente, né? So Crash and Coco, you're going to be able to choose between them at any point in time, and they share the same moveset. Over the course of the adventure, you're going to encounter some new friends, some familiar faces. And you're right, there's going to be some new playable characters. We're teasing today Dr. Neo Cortex. He's got a completely different moveset from Crash and Coco. So where the Bandicoots kind of barrel o Dr. Cortex vai ter movimentos completamente diferentes, tanto diferentes do Crash e da Coco. Então os movimentos vão ser muito diferentes para cada personagem. Então o que vai exigir que os jogadores consigam montar estratégias diferentes para cada personagem para transpor alguns obstáculos. Então isso parece que vai dar muitas horas de gameplay. Isso é um bom sinal, né? Changing them into a static solid platform or a bouncy platform that gives him access to higher elevations. So his gameplay and the levels that are built specifically for his moveset is going to be a completely different flavor. It's going to be a little bit more strategic, a little bit more cerebral. And I think players are going to have to be a little bit more thoughtful about when to encounter a hazard, whether or not to change it into a platform, and what type of platform they're going to need at that point in the obstacle. Que interessante, né? É muito interessante porque você vai ter, como eu comentei anteriormente, vai ter que mudar de estratégia para cada personagem. Então, você vai ter não uma maneira de transpor um obstáculo, vão ter obstáculos que você vai poder transpor de outras formas. They're scattered across the universe. You're going to have to rescue them from the clutches of certain bosses, both familiar and new. The Quantum Mask, two of them that we're talking about today, is the Time Mask.
and gravity masks. Vão ter mais, pelo que eu entendi, vão ter mais máscaras, tá? Mas as máscaras que ele vai poder falar hoje que existem no jogo é a máscara do tempo e a máscara da gravidade. A máscara do tempo, que é quando ele para, né, os obstáculos, enfim, para poder transpor. Então ele para ele deixa mais lento, não para tudo. Mas ele deixa mais lento o comportamento da velocidade normal dos obstáculos, inimigos, enfim. At normal speeds, he's going to be able to slow things down and then get past those obstacles. And in addition to that, he'll be able to get past nitro crates, which have traditionally been a one-hit, one-kill type of thing. But with the power of time, he's going to be able to slow things down, trigger that explosive, and then passar por vai usar bastante tempo para poder passar de obstáculos, principalmente aqueles obstáculos que é um hit kill, né? No momento que você encosta ou cai e morre na hora, né? Então vai ajudar bastante. A máscara da gravidade, ela vai ajudar você caminhar no teto. Walk upside down underneath platforms to get past. E você vai poder passar por obstáculos tanto no teto como no chão, então utilizando a máscara da gravidade. Então vai ser uma das grandes inovações. Pode ser que tenham outras máscaras, mas pelo que ele me disse ali, pelo que ele disse, ele só pode informar que são 2 máscaras. Né? A produtora do Crash, a mesma do Spyro, pois então, né? Eu não tenho certeza, mas se a Spyro é da Naughty Dog, porque a produtora do Crash anterior era a Naughty Dog, agora vai ser essa Toys for Bob, que é esse cara aí, esse desenvolvedor aí que vai... Ó, então sai dia 2 de outubro. We've got Day of the Devs coming up shortly, but right now we are going to introduce you to Summer Game Fest. Ah, é mesmo. Obrigado, Play Games. He is joining us from lockdown and I'm really excited. Tu vê, né? E esse game aqui, ele não menciona absolutamente ninguém da Naughty Dog, ó. Eles falam da Vivendi Universal Interactive. Bem, ele vai falar agora com o Alf. E ele perguntou pro Alf como é que tá a quarentena dele, né? E ele falou que ele tem algumas dicas pra dar pra quem quer jogar videogame aí. Dica número 1. Espere uns 20 minutos para poder tirar os pelos dos analógicos do controle. Para ele. Não carregue seu controle no micro-ondas. Ele descobriu isso da pior forma. Não jogue Warzone com o ET. He's a sore loser and he doesn't know how to use airstrikes. Just doesn't understand it. Okay. Tip 4, don't wear pants. Embrace Dica 4, não use calças e curta a liberdade. No, Alf, we've got a whole Day of the Devs thing still to go. We are certainly not done yet. Oh, I think you've been done ever since that Doritos segment. Can I get some F's in chat for Kaylee's career? It's Keeley, not Kaylee, Alf. But thanks. Summer Game Fest tech correspondent, Alf. Thanks for joining us, Alf. We'll see you a little later. Right now, though, we have a special announcement about something coming new to Smite. Ó, nós temos um anúncio sobre o Smite, o conteúdo que está vindo para o Smite. Não sei quem é que curte Smite aí, mas vamos ver. Ó, Avatar. We can't let this happen. They need our help. Tá bom, temos personagens novos no Smite. Legal. Battle Arrives, julho de 2020. Ó, vou esperar 2 de outubro para jogar o Crash. Since I have to stream for 24 hours on Twitch to become a partner, I might as well burn a few more minutes now. Okay, what did you have in mind, Alf? I want to talk to you about your fancy game consoles. Because on Melmac, we were far more advanced in gaming technology.
when I attended reform school, I majored in software development, where I created what you Earthlings called Hatsune Miku. And no, it's not a sake. Alf, we've got Day of the Devs coming up. Could you cut to the chase? So I have to admit, I was a little confused last week when I was watching the PlayStation 5 stream, and I saw everybody oohing and eyeing about all those fancy graphics. All right, now, don't get me wrong. The cat in Stray looked very nice. So realistic. Tá elogiando muito os gráficos do PlayStation 5, que foi anunciado na semana passada. Tá falando do jogo do gatinho lá. And Gran Turismo 7 look great? Ha! Ha! On Melmac, our cave paintings had more pixels. And in our version of Grand Theft Auto, you actually did real time. Yeah. So I still have 3 stars above my head in the Andromeda Galaxy, just to let you know. I hope you guys keep improving your games, and one day, when the fur technology is good enough, maybe I will finally make my triumphant return to video games. Now, if you have any ideas, my DMs are always open. At least as soon as my account is unsuspended. Espero que vocês curtam os videogames de hoje, mas e quem sabe algum dia eu possa retornar ao mundo dos videogames. Que tinha o joguinho do Alf que era horroroso. Enjoy the show and the rest of Summer Game Fest. All right, I'm recording the audio. What are these spider webs on here? Oh, they're dead spider webs. And then I'm starting the video. So I'm starting the video, so you don't start the video. Saying this at me so I can do the clap. Okay? Ó, Got me, man? Dia dos Desenvolvedores. Esse é o evento que aconteceu, se eu não me engano, acho que semana passada. Acho que eles vão fazer um resumo de como foi, pelo menos pelo que eu entendi. É isso. Okay, ready? Yeah. Okay, action. Oh, hello there. You caught me airing out my skulls. I need to have them all ready for the big na verdade ele é um ET, o Cristiano. Ele é um alienígena. Ele tinha um jogo, e eu, se eu não me engano, ele era um jogo para o Nintendinho. Nossa, era horroroso o jogo. Muito ruim. This is a child's skull. Hello and welcome to the Day of the Dead Summer Game Fest Showcase. We're going to be showing you some great indie games today and letting you meet the developers. Day of the Devs is a show we've been doing in San Francisco for many years now. And this is a special summer edition, coming right into your quarantined home for your safety. Mas ele... Before we get started with this show, agora que tu falou, ele até parece meio com um equino. Who we've been showcasing at Day of the Devs for a few years, and they do fantastic work, so check them out and think about donating. Hey everybody, this is Damon Packwood. I am the executive director and co-founder Game Heads. É, pelo visto agora eles vão falar mais da questão dos desenvolvedores, né, da questão dos enfim, como é que foi esse evento aí dos desenvolvedores? Que me parece que, enfim, mas é um papo muito técnico, né? Para quem acompanhou o ó, pessoal, é mais os indies, né? Ó, vamos ver aqui o que eles vão mostrar. Mas assim, não vejo mais nenhum grande lançamento. The team comes from a diverse range of backgrounds and life experiences. We're very proud that 3 of our students are on this team. Next up is Trigger. Oh, esse eu curti. Eu gosto de shooterzinho de nave. Trigger. Arcade console experience. Oh, que bonito. Difícil. Que louco. This was developed by one of our students, Joseph Hooker. It's an excellent game, plays really well, looks really dope, and it's obviously a lot of fun. So be on the lookout for that one.
São os indies, né? Great soundtrack, some really funny voiceover. It's created by an all black male team. Shout out to Tiati Suarez, Jovan Smith, Xavier Ward, Yaku Herring, and Tabari Davis. Parece difícil de jogar, né? So that's it for me. Be on the lookout for more information on these projects on our social media or on the social media accounts for the projects. Also be on the lookout for our showcase coming up in August. We should be announcing that in the next couple of weeks. Finally, if you're interested in getting involved in the program as a mentor or as a student, you should find more information on that on our website. That's it for me. Thanks. Bye. You're going to want to turn up the volume for this next one. It's from a developer called Beethoven and Dinosaur out of Melbourne in Annapurna Interactive, and it's just plain badass. It was created by a real-life rock star with a penchant for Eu gostei do Trigger, aquele ali do joguinho de nave. Eu curto muito aquele tipo de game. Grande Giovanni Santos, salve! Membro aqui do canal, seja bem-vindo. Mais uma vez, obrigado pela presença e pelo suporte ao canal. Estamos curtindo uns indiezinhos aqui agora. Anunciei meio na última hora, assim, que eu consegui me organizar para poder acompanhar esse evento aqui. My name's Johnny Galvatron from Beethoven and Dinosaur, and right now we're going to show you the video game that we've been jamming on. It's about a teenage guitar prodigy who embarks on a journey to craft his Esse apareceu no evento da Sony do PlayStation 5. Stuff gets pretty far out, but our story begins on Earth there's a squirrel. In Calypso, Colorado, where Francis Vendetti is on the eve of his first live 12 pila. Que legal, Cristiano. 1000 Gzão fácil, em 25 minutos. Francis is the nephew of legendary folk icon Johnson Vendetti, who's kind of like this universe's Bob Dylan. In these opening chapters of the game, we're introduced to Francis's hometown, the staggering legacy of his uncle's fame, and the impossible expectations of his fans. Many of the townspeople have opinions, even memories, of Johnson Vendetti, and they'll offer you advice, history, and ill omens. Tem as opções para você escolher os diálogos com os carinhas. It's here, exploring Calypso, that Francis begins to suspect that things are not as they seem. Tech Nerd, salve! Seja bem-vindo, Tech Nerd. Now it gets cosmic pretty quickly for Francis in the pursuit of his new stage persona, and we join him in the world of Glimmerdin, searching for a jazz club that never appears in the same place twice. Olha. Cara, eu gostei, eu achei legal, eu achei que ele pegou, bem como o cara comentou lá, pegou os elementos do anterior e trouxe elementos novos. Achei legal, achei divertido, mas assim, eu acho que pra ter certeza mesmo é só botando a mão no game, né? Quem sabe ele vem numa Game Pass aí, pra gente poder curtir. The different dimensions of the Artful Escape are alive with creatures and foliage that will harmonize with your guitar. Eliel Silva, salve Eliel, seja bem-vindo. Obrigado pela presença. We wanted the shredding of the game to feel powerful and effortless, the same way some games depict a mastery of combat. Pelo que eu entendi, ele falou que esse aí era um mundo criado na cabeça, pelo menos assim, ele falou ali, é um mundo estilo Bob Dylan. Então tem muita música no game, né? E aí você usa a linguagem da música para se comunicar com algumas criaturas dentro desse mundo aí, né?
and sometimes with staggering cosmic wild things. Aí algumas vezes acontecem algumas coisas loucas, tipo isso. O jogo é psicodélico pra caramba. You can customize many aspects of Francis's persona, including his stage name, what planet he's from, discuss your backstory, and, of course, change your stage. Olha só, ele vai viajar por outros planetas, inclusive ele vai ter backstages, vai ter até entrevistas que ele vai dar. É uma mistura de questão urbana com questão muito fantasiosa. Coisas, na verdade, reais e muito fantasiosas. Eu acho que isso é uma viagem da cabeça do cara, pelo que deu pra entender. Olha isso, velho. The Artful Escape. So we've been curating Day of the Devs for 8 years now, and it's been amazing to see the growth of the indie scene since then. And I think you'll see that here with this next game from Frozen Byte, Starbase, and it's like an amazing, huge, gigantic game. And I think you'll be very impressed. Hello, I'm Pip. And I'm Kai. And we're from Frozen Byte and have been working on Starbase. Starbase. Starbase is our upcoming space MMO, set in a universe of vast scale, where everything is fully destructible. In Starbase, the players can use their own creativity to design and build their own spaceships, stations, factories, and more. Since the smallest building unit is a single bolt, even the small ships are made of thousands of parts, each with their own detailed damage model, which makes building, designing, and repairing a truly creative process. It's based on a hybrid of voxel and vertex technology, which allows the players ficou legal o Crash, né? Também achei legal. Me fez vontade de jogar. Muito legal. However, damaged ship controls don't necessarily mean that the journey is over. If reconnecting pipes and cables won't solve your flight issues, you can manually adjust the thruster and generator values in the engine room and continue on with your journey. Tem partes de concerto, tem partes de shooter, Since Starbase FPS. is an MMO, player interactions play a big part of the game's experience. You can build and design ships together, sell your designs to others, go on a mining trip. Or attack somebody else's ship and steal their cargo. You can form factions, build huge capital stations, and engage in massive fleet battles and try to conquer the universe together. É um game bem diversificado. TPS, FPS, batalha espacial, craftar coisas. The Starbase universe is infinitely expanding, and players can venture out to discover stations, asteroid fields, wreckages from previous battles, and they might encounter fellow travelers or even unknown dangers. Interessante o game. Capaz do Atila gostar desse tipo de jogo. Um salve pro Atila, parceirão aqui do canal.
You can even try your luck at being the first one to reach one of the faraway moons. Starbase will be coming out on Steam Early Access later this year. If you're interested in following the development progress or trying out the game in its closed alpha stage, join our Discord server at discord.gg/starbase, and don't forget to wishlist the game on Steam. This next one is a collision of so many familiar trappings done oh so well. It's a retro-modern genre visual mashup. It's from Big Blue Bubble out of Ontario. It just features some of the coolest, most beautiful sprite animation you've seen in a while, especially that boss battle you're about to see. Ugh. It's awesome. I'm Starbase. Big Blue Bubble, okay. And we made Foregone. Foregone. Big Blue Bubble. Foregone is a fast and fluid 2D action platformer packed with loot and a retro pixel art feel. In Foregone, you'll slice your way through hordes of enemies and collect an arsenal of powerful weapons, all the while unraveling the mysteries of the entity known as the Herald. Callaghan's first king, back when it was still a kingdom. Parece Castlevania, hein? Bah, muito parecido com Castlevania. O clássico, né? O Castlevania 2D. We wanted to make something that reminded us of classic games we grew up playing. Pô, legal o jogo, hein? Só que ela tem uns tirinhos. Castlevania é só hack and slash. Até tem umas armas de arremesso, mas não uma arma assim. Armas brancas para arremesso. Classic pixel platformers by using 3D animation to create a 2D experience that feels great to play. Uma coisa que eu gostei é que o inimigo não lhe acerta, isso é bom. Eu gosto quando os jogos são assim. Morreu? Inspired by classic games such as Prince of Persia and Castlevania, we wanted Foregone to be a handcrafted adventure that players would muito parecido com o estilo de games como Castlevania, e o Prince of Persia. Prince of Persia lá da época do PC, Super Nintendo, lá no início, né, do Prince of Persia. O primeiro Prince of Persia. We were also inspired by games like Olha o Rickson, boa tarde Rickson, seja bem-vindo. Fable, joguei no 360, Cristiano, mas muito pouco. Não é o meu estilo de game. During early access on the Epic Games Store, we focused on expanding the scope of Foregone. Most recently with our June update, which introduces an all-new biome with the creepy catacombs. São poucos games daquele estilo que eu acabo gostando, assim. Olha que legal esse boss. Acho muito legal isso. Curto muito. Ó o Ori aí, ó. Brawl News BR tá salvado. Seja bem-vindo. Não se esqueça de se inscrever, clicar no like e compartilhe o canal. Tamo junto. It's been great watching the world of Foregone evolve during this time, and I'm excited for people to see what else we have in store. Parabéns, parabéns menina, menina da Big Blue Bubble. Ficou muito bom.
Curti. Até agora dos indies foi o que eu mais curti. O Trigger, eu acho que deve ser a pronúncia, e também o Foregone. Show! O Brown News não perdeu tempo, já fez todo o serviço. Obrigado, velho. Tamo junto. Acompanhe Gamer. Olha isso, muito louco! Introduzindo um novo ecossistema onde as cores são vivas. Com fome para, enfim, comer sua carne, Crash. Coletar os seus bebês. Que viagem, velho. Cara, que doido. Tá engraçado. Opa, tem que jogar o No Man's Sky. Não sei como é que tá de conquista, Cristiano. Será que é barbada militar ele? Olha isso, cara. Hi, my name is Jesse Jacobs and I'm the creator of Spinch in partnership. Ô, Jesse, como é que tu tira essas ideias malucas? Spinch. Cara. Ó, 60 frames. Spinch is a psychedelic platformer game based on my artwork. You play as a Spinch and you're on a mission to collect your missing babies. Você tem que a missão do Spinch é coletar os seus bebês perdidos. Because it may seem cool, but Spinch babies are used as ammo against the bosses. E aí você tem que usar os próprios bebês, pelo que eu entendi, para enfrentar os bosses. In this age of mass production, art plays a very valuable role, and Spinch was created to reflect these values. Hey, I'm James Kirkpatrick. I made all these songs. Ele fez as trilhas sonoras com os sons. Olha, é um Game Boy. Caramba. Esperto, hein? Ele compôs todas as trilhas sonoras com base em jogos eletrônicos antigos e consoles. Brinquedos eletrônicos, pra ser mais exato. Que legal. Curti esse joguinho também, Brawl. Achei legal. Ó, vai sair pra PC e pro Nintendo Switch. Legal. Next up is Inglet from Nifless. They've been making games for over a decade, like Knit, and they tá bem difícil, tem que jogar bastante. Ah, entendi, Cristiano. That is a platformer with no platforms. Não, o cara trabalhou bem ali nos games, hein? I'm Simon Stolhanske, and I'm the colleague of Nifless, who's the sole developer on Inglet. Nifless is known for working on games such as Knut Underground, Ernog, and Affordable Space Adventures. Both of us are from the small Copenhagen-based studio Triple Topping Games in Denmark. In Ynglet, you jump between bubbles that float in the sky like you're a space dolphin. And all the while you melt into a highly reactive and dynamic soundtrack created by Ynglet's custom and needlessly complicated music software. Cada obstáculo que ele vai batendo, ele vai criando novos acordes musicais. E aí tudo é musical. If you aren't resting in a bubble for a moment, you'll be doing acrobatic dashing. Será que esse game é MUG fácil? From plunging into the void. É, não, o trabalhão de desenvolvimento desses caras é gigantesco, né? E normalmente são equipes pequenas, né? Normalmente pode ser até uma empresa de desenvolvimento de um cara só, né? Difficulty is fluid in Ynglet.
With the granular difficulty settings, you can find the level of challenge that suits you. Untitled has dynamic save points. You decide whether to stop, take a little break and set a respawn point, or whether to blast daringly through the level, putting everything on the line. Eu achei interessante também. Legal, ele tem que ter contato com tudo, ele não pode ficar solto, que me parece que se ele fica solto ele cai e morre. Olha o tamanho do espaço do negócio. And in each level, you'll need to find one of your little friends and help them get home. Você tem que encontrar os seus amigos em cada fase e levá-los de volta para casa. Untitled also has lightning storms, lots of achievables, an upside-down world, extra mini-levels, and lots of railroad tracks. A non-platformer to look forward to if you really like platformer games. Untitled, o nome do game. Untitled. Our next game is called Skate Story, and I know what you're thinking. EA Motive just announced the sequel to Skate, but Skate Story is nothing like that, except it has the same reverence for real-world skateboarding, but it gets weird. It gets real weird. You'll see what I mean. Hi, I'm Sam May. I'm a game developer here in New York City, and I'm making Skate Story. Skate Story is a game about skating down into the underworld. You play as a glass skater trying to reach the center of the underworld. The world of Skate Story is filled with beautiful architecture that sprawls out in every direction. There are 9 layers underneath New York City, each of them governed by a sentient moon. Que You'll meet weird interessante. characters like hooded demons or rusty frogs, and you'll talk to the moons in the sky. I'm trying to show skateboarding in a different jogo sort of muito light. psicodélico. I want to skate across beautiful, otherworldly structures and kickflip over a forgotten god's statued head. I grew up playing a lot of the classic skateboarding games, like Tony Hawk, riding around the warehouse in the school. Ah, claro que tem referência. Ele disse que ele cresceu jogando games de skate como Tony Hawk. Então ele resolveu trazer um game completamente diferente, utilizando um pouco dos elementos de skate de games que ele já jogou. Is weird mix between all of my favorite skate games. In Skate Story, you have to shift your weight before you do tricks. So, for example, in real life, to do a kickflip, you have to kind of position your foot over As here. posições do pé, Flick the board. elas influenciam exatamente no shape, né, do skate. I hope in Skate Story you actually Para você poder fazer ali as manobras, né? I'm still working on the game, and hopefully you like what you see. Thanks for watching. Skate Story. Interessante, cara. All right, next up is a game that exploded on Kickstarter recently called Black Book, a deck-building adventure game set in kind of a Slavic folk horror setting. Looks terrifying. Hello, I'm Vladimir Beletsky from Martyoshka, the studio behind Mortreska. Black Book. Black Book is a story of a young witch who just recently received her knowledge of dark arts. With her, you will travel across mythical, authentic landscape of 19th century Eastern Europe and encounter mythical creatures, some of them friendly, while others not so much. Eu achei top vários games bem interessantes aqui, né? É que a gente tem pelo menos eu, né? Falo por mim. Vai atrás do hype, né? Dos triple A. Mas se a gente parar pra pensar, a gente tem que dar uma chance pra vários games indie, né?
O Outlast era um game indie. E olha o sucesso que se tornou. Então... Olha que legal. Parece batalha de turnos, ó. É, batalha de turno. At its core, Black Book is a deck-building RPG similar to Slay the Spire, exatamente. And with old-school adventure games. É uma mistura de RPGs com games old school. We took extra care to make sure that the core gameplay supports our narrative, and the narrative itself is as authentic as possible. Que sinistro, né? Bleachkey has their own structure, has their own goals, Parece o and we Sauron. try to convey that in our game. We feel that the unique Slavic setting and its lore have great promise when it comes to world building. We even went as far as to employ the help of professional ethnographers and folklorists to help us build an in-game encyclopedia and Bleachka's adaptations. The genre of Bleachki, as well as Russian folklore in general, are underrepresented in folklore media. You can build your own deck of spells, encounter mythical creatures, and you will reveal all the mysteries of the Black Book. For us, Black Book is both a game and a cultural statement. We hope to show that niche folklore from all over the world can inspire, bring suspense and emotions to gamers even today. Black Book, muito louco. This next game is all about teaming up with your friends to defend a village of vegetable pals from being eaten by wee beasties from the outside. Double Fine. It's made by the Molasses Flood, who are really good friends of ours at Double Fine and actually helped us out a lot with Psychonauts 2 in the early days. This is Drake Hollow. Hey, my name's Forrest Dowling, and I am the creative director on Drake Hollow, and this is Lou, who will not stop pestering me because she hears me talking. So she gets to sit in my lap for this. Drake Hollow is being made by the Molasses Flood, a company I co-founded a number of years ago, and we're best known for The Flame in the Flood, which was, our only title. Ah, que legal. But I'm here today to talk about Drake Hollow. Everyone's right here. Nice. All right. Oh, who got the chest? Oh, who's getting it? Oh, it's me. Ooh. Wonderful. We call it an adventure action village building game. So I think today I'm going to head to the southeast. Gonna go try and find that lighthouse. When we started working on this, we had previously worked on a pretty hardcore survival game, and what I wanted to try is just making a game that explored a lot of the same ideas, but it wasn't so much about you surviving as it is about you taking care of something and helping it survive. It's a game about taking care of things, and that's where the concept of the drakes came about. Sobre cuidar das coisas. They're these kind of charming little vegetable goblin Cuidar creatures da that vegetação, are kind of enfim. dopes. Like they need your help. They need you to build them places to sleep and provide food to criar lugares para que os animais possam comer lá, enfim. Let's see
straight to the disco floor. Of course. Your favorite. It's your masterpiece. Mm-hmm. Oh, are you gonna dance? Oh, yeah. Aí o bichinho fica dançando. So your job is to do all those things and to take care of them, and you can bring along your friends for help as well. So if you want to play co-op, you certainly can. And it's a really big part of the game. It's something that's been one of the pillars since we conceived it. Alright, Tesla coils, do your thing. Claro. Como no Minecraft, né? Você vai construindo coisas, daqui a pouco aparecem os bichos podres, aí tem que defender o lugar. Oh. Dá pra jogar 4 jogadores, pelo que eu entendi ali, Oh no, I'm out of decoys. com a tela dividida. That's true. That's fair. I just scared. Pode jogar tanto então multiplayer online como offline, pelo que se deu pra entender. Ó. Right in the middle of combat. There you go. Ó, isso aí é no Xbox, ó. That's it. I'm out of here. Hey. Nice. Look at that. What's up? Oh yeah, he did go after the decoys. There's exploration, there's building, there's rescuing drakes, and there's battling monsters. So I hope you enjoy it. Lulu, it's not. Drake Hollow. Okay. Retro throwback games are all the rage, but they are hard to nail. 8-bit, 16-bit era stuff, not all developers know how to do it right. But there's one in particular that we've been showing since the very beginning of Day of the Devs 8 years ago. Their name is Tribute Games, and they're out of Montreal. And fun fact, the core creatives that made the Scott Pilgrim game in-house at Ubisoft broke away and founded Tribute. Here's their latest retro opus. Panzer Paladin. Hey everyone, my name is Frédéric Gemus, and I work as a designer at Tribute Games, and today I'm here to present you our latest game, Panzer Paladin. Massive weapons are raining down from the skies, releasing hordes of demons, and it is your job to travel the world and stop them from invading the planet. Today, we are visiting Egypt, where we'll be fighting Anubis, the weapon keeper of the region. Muito old school. Muito legal. Oh, and as you noticed, the game is boasting some pretty rad pixel art visuals for maximum nostalgia triggering goodness. In Panzer Paladin, you play as Grit, a giant power armor equipped with the latest technology. Grit is able to fight the demons by using their own weapons against them. As you fight your way through the game, you'll discover hundreds of different melee weapons. Each weapons fall into a different melee category, like cut or impact, making them more effective against different types of enemies. Each weapon is also imbued with different stats and spells. By breaking the weapon, you'll cast its spell. In that case, a sweet healing spell. As for weapon attacks, well, you can use them to do downward stabs and bounce on enemies, or do a rising attack, which acts as a double jump. Or you can simply throw them at enemies' face to deal massive damage. But watch out, weapons do wear down. Keep an eye out for your weapon's durability. See, my weapon broke, but no worries. There are plenty of weapons to collect all around the game. Se essa arma quebra, não se preocupe. Você pode coletar todas as armas que aparecem no game para poder consertar a sua, enfim. But perhaps your greatest weapon in the game might just be flame. É um game simples com alguns elementos que tornam ele um pouquinho mais complexo. Completo também, ó. Olha isso. O Paladin tá dentro de um grande robô, enfim, que seja. Aí tu pode sair com ele sem estar com o robôzão, ó. She can't pick up the demonic weapon, as only Grit can do so. Flame can eject at any time, and you could even play the whole game as her if you'd like. You can sacrifice a weapon at these pedestals to create a checkpoint. Checkpoints are well worth it, mainly when you encounter creatures like this one. This is the Horseman. If you hoard too many spirit weapons, the mythical creature will come to fight you. A perfectly timed block, followed by an attack, will open up any enemy's defense. Tem que bloquear exatamente no momento que ele ataca, daí tu consegue pegar e detonar ele. Almost any attacks, especially those unblockable energy attacks.
The Horseman is a powerful enemy that you'll encounter multiple times in the game, truly challenging your swordplay skills as you progress. And by defeating the Horseman, you will be rewarded with a mysterious weapon from the Blacksmith, a weapon created by the community. With the Blacksmith, you can forge anything you want. You simply need to draw the pixel art. Nesse game você consegue forjar qualquer arma utilizando o que você coletou. And allocate the points to the different parameters and spells. E aí você ganha os pontos de habilidade, enfim. Your friends, family, and the whole Panzer Paladin community will have access to your pixel-crafted armory. Set or slice a world record in the speedrun mode. Replay all levels and try to beat your friends' time, the community's best, or just your own. Find shortcuts. Tem até o speedrun, modo speedrun pra você detonar rapidinho. New ways to save time. Earn medals and place your name high up on the leaderboards. 2 horas e meia de... Bom, os caras terminou o game em 15 minutos ali. Pô, tá louco. Levels, each with a unique boss, protecting a powerful weapon for you to seize. By completing your first run of the game, you'll unlock the Remix mode, where you can access alternative versions of all of the levels, upping the difficulty and doubling the fun. Yep, that's a whole lot of side-scrolling action. The game is set to release this summer for Steam and Nintendo Switch, so keep an eye out for tribute games on all of the major social networks Switch. And add the game to your Steam wishlist. Hope you enjoyed today's presentation, and stay safe, everyone. No, your stream is not broken for this next one. It's definitely in black and white. There's not a lot you can say about this game. It's super unique, it sounds awesome, and it's unlike anything you've ever seen before. And it's from a developer named Games for Ghosts, which is Nunca vimos name isso that will antes make sense in na about história 3 dos seconds. videogames. Hey, this is Jean Davet from Games for Ghosts, and I'm happy Games to for present our Ghosts. work in progress computer game, Haunted Garage. Haunted Garage. Haunted Garage has been in the making on and off since about 2018 and is created by myself and Richard Peterson. Cara, que doido. I handle the artwork, sound and creative direction, and Richard makes it all function and magically come together on the programming and technical side. Haunted Garage has taken many forms in its evolution over the years, and what started out as curious experiments with drawings and sounds has turned into a music production adventure game. Taking inspiration from games such as Myst, King's Quest, Plug and Play to Samros 3, Richard and I eventually decided to put all our experiments under one roof, interconnect all these disparate audio-visual toys that allow you to create an evolving musical loop. Tudo com trilha sonora, tudo envolvido música. Então você tem 2 games aqui, você tem um game lá onde você está coletando as coisas e aí você tem a sua garagem, né? É caçando pra garagem, ó, caça da garagem, alguma coisa assim. Well, not really. It's haunted in the sense that you're not exactly sure who's in control. Parece um mundo meio, sei lá, cara, estranho, mas aqui, tudo que você vai coletando vai aparecendo aqui na sua garagem e você vai montando as coisas aí. Nossa, olha isso. Caramba. And garage as in a place where dreams are realized. Na garagem é onde você pode fazer os seus sonhos se realizarem. Que louco, meu. And not to mention band practice. You're also creating your own evolving soundtrack to this strange little pixel adventure game.
where you explore and discover new instruments and artifacts to add to your collection. This game is definitely about making music, but it's also about puzzling over and manipulating these little contraptions we've designed to have limited functionality. Esse game definitivamente é um game para você criar música, trilha sonora, enfim, tudo mais. E aí você pode fazer suas variações conforme você vai selecionando aí cada um dos elementos aqui da garagem. Aims to allow players to have a comfortable, creative experience. Unlike traditional digital audio workstations that can overwhelm beginners easily, the instruments in Haunted Garage provide you with a fun and non-intimidating environment to become acquainted with musical concepts, while also providing enough room for more experienced musicians to flex their creative skills within the limitations. So far we have only really scratched the surface in terms of what we want to make possible. We have a substantial amount of devices, artifacts, and interactive vignettes that have already been designed and waiting to be implemented. Besides Adventure Mode, we plan to introduce other game modes that will allow players to construct and capture their own full songs and packaged releases. Haunted Garage version 1 is by no means a finished product, and many corners still need to be ironed out. But what we have achieved thus far is the groundwork for what we see as an exciting new adventure gaming experience. Whether it's just about going along for the ride and adventuring, or spending hours mastering your skills and crafting your perfect little jingle and sharing it with your friend. Que doido. Nossa, essa aí é muita imaginação. Muita imaginação. Puta louco. Next up is the Eternal Cylinder from Ace Team in Chile. They've been making games for a long time, all the way back to Xenoclash, and they have a very unique personal house style I think you'll see reflected here, and it's a bonkers game. Hello, I'm Carlos Bordeo from the studio Ace Team, the people who made Rock of Ages and Xenoclash, and I'm here to talk to you about the Eternal Cylinder, our upcoming game. It's an adventure survival game, but very different to anything out there on the market. É um game de sobrevivência, mas muito diferente do que a gente está acostumado a ver. Já deu para notar, né? Very surreal and alien world. The main obstacle, the main thing about the game is that it has this huge cylinder which is crushing the entire world, destroying it. Você tem que ir rolando e descobrindo o cenário. Você tem que descobrir de onde que vem o cilindro. Tem que chegar lá muito rápido, hein? Pelo que eu entendi é isso. Cara, que doido. Tem vários bichinhos, pelo visto. Você pode interagir com os outros. This time the discovery of a new statue and the knowledge it granted was not a surprise. Agora é o momento de descobrir a estátua do conhecimento. Meio místico também, né, o negócio.
Esse é definitivamente um grande game, um game ambicioso que o time que desenvolveu fez, né? Mas é bonito, né? Os cenários são muito bonitos. Os bichinhos são meio estranhos, mas tá bonito o gráfico. A ambientação, né? Really want people to explore this world and looking forward to completing the project. Nós queremos muito que as pessoas explorem esse mundo todo assim que o projeto estiver concluído. Ó, isso aí tem Ray Tracing, ó, envolvido aí na tecnologia. Pô, curti, cara. Curti. The Eternal Cylinder. Legal. You've probably heard of Flow, Flower, maybe even Journey. They're called that game company, and their latest project has been an ongoing social experience experiment that's gathered the attention of a lot of players. It's altruistic, it's compassionate, it's exactly the kind of hopeful gameplay experience that we all could use a little bit of right about now. And they've got an exclusive first look at something they've been planning for a while, just for Day of the Devs. We are honored to be part of the Day of the Devs and Summer Game Fest. Like you, we're excited to see what indie creators and studios have been up to. It is always a great source of inspiration and a mid-year recharge for the hard-working indie developers. We're so proud to see the fast-growing indie community and filled with gratefulness from the amazing players worldwide who have been supporting us over the years. As Sky approaches 1 year anniversary, we'll launch a new season, which comes with new stories, characters, and most importantly, a relaxing vacation that we all miss. Leading up to Sky's first birthday, we'll announce more surprises. Until then, please enjoy this teaser. Season of Sanctuary. Thank you. Season of Sanctuary. Parece um game meio Journey do PlayStation 3, né? Garden Between é um jogo indie que eu gostei muito, o Cristiano comentou ali. E o Rickson disse que o jogo que mais gostei no Play 4 foi o Plants vs Zombies. Interessante. Olha só, muito cara de Journey, ó. Journey 2. Sky. E é pra celular. It's no secret that the team at Double Fine loves a really good point-and-click adventure, and this one from Whalestalk Interactive looks like a really cool expression of the genre. It's moody, it's woodsy, it's spooky, and it's really beautifully animated. This is The Night is Grey. Hey there, hope everyone is doing okay. My name is André Broa and I'm the creative director at Whalestalk Interactive. I'd like to show you The Night is Grey. The Night is Grey. A noite é cinza. E vem game triste aí pelo Whalestalk. In this cinematic thriller, you play as Graham, who is being followed by strange wolves in the woods, until he finds a cabin with a little girl abandoned by her mother. You suspect the worst has happened, and now you're responsible for the child's survival in a strange night that keeps getting stranger. We tried for a somewhat surreal point and click. And creepy David Lynchian atmosphere. Besides being a lovable character, Anna is also part of a game mechanic. As you explore scenarios and solve different puzzles with her help, you have to switch from playing on your own to carrying her around. A Ana, que é uma das adoráveis personagens, enfim, ela acompanha ele em alguns momentos para ajudar ele a liberar, para resolver puzzles.
Like any adventure game, you have to solve puzzles to progress. No pixel hunting. Todos os eventos do game significam você resolver puzzles para poder fazer o progresso. A noite, night is great. Ó, Nintendo Switch e PC. Day of the Devs gives us a chance to highlight really personal stories from developers who have a unique point of view. And this title from super hot and Australian developer Andrew Brophy really is a good example of that. It's super weird. Welcome to the messed up future of Knuckle Sandwich. Hello, my name is Andrew Brophy. I'm a game designer from Melbourne, Australia. I'm very pleased to have the opportunity to show you what I'm currently working on. It's a video game called Knuckle Sandwich. Knuckle Sandwich. Joguinho bem old school. I would describe it as a personal game, hiding inside an offbeat, turn-based RPG. It's set on a fictional island off the southeast coast of Australia, where players will find themselves assuming control of a young man who moves to the island and gets wrapped up in the lives of all the people that live there. Along the way, you'll have run-ins with the dangerous gang, a fanatical cult, and a heap of other island residents. As I mentioned earlier, Knuckle Sandwich features turn-based battles. They function pretty much exactly how you would expect, except all special abilities are replaced with a huge variety of minigames. Que doido. Cada batalha tem um minigame envolvido para você ganhar ou não do seu inimigo. Anyway, that's Knuckle Sandwich in a nutshell. I hope you dig it. Thanks. Espero que vocês tenham really gostado. Obrigado. Nice final beat here. Não curti muito. Sabotage, the creators of The Messenger. O Atila é capaz de gostar desses games aí. Esse tipo de jogo, assim. And seen this on Kickstarter, you should check it out because they've been sharing a lot of really awesome behind-the-scenes footage. Sabotage. Hey everyone!
My name is Thierry Boulanger. I'm a creative director and co-founder at Sabotage Studio in Quebec City, Canada. Sabotage. About 3 months ago, we revealed our next game through a Kickstarter campaign. And we were blown away by the response. Our new game is called Sea of Stars. Okay. It's a Kickstarter, na RPG verdade. inspired by the retro Kickstarter que é pra aquele crowdfunding, né? Even though Você it's only junta been 3 grana pra months, poder we desenvolver o have game. A galera Yasuda, contribui the com Chrono isso. Trigger's composer, who joined the team as a guest composer. And also we're working on a playable demo, which is coming out just next month for backers. And we were also invited by Summer Game Fest to celebrate with them by putting something together. So we were delighted by the opportunity to work on an updated trailer to show some of the polished up animation we've been doing, and also give a bit more screen time to a character that some people felt endearing and wanted to see more of. And so, you know, with everything going on in the world, it seems our duty as entertainers finds new purpose. And so we sincerely hope that you will find enjoyment in this fresh look at Sea of Stars. Mar das Estrelas, Sea of Stars. Oceano das Estrelas. O Mensageiro. Ó, que legal. Batalhas de turnos também. Legal o efeito de luzes. Um jogo simples, né? Tem uns efeitos de luzes bem interessantes. Thiago Souza, salve. Lembra Ragnarok. E esse lembra Final Fantasy, né? Um RPGzinho. Treinando. PC e consoles em 2022. We tricked you. We have one more surprise. It's a world exclusive and it's from the creator. Ó, ele está brincando, mas nós temos mais uma surpresa. Hundreds of millions of times. This is the creator's first console title and it is trippy as hell. Ó, World Exclusive Premiere. Vamos ver o grande lançamento que eles vão anunciar agora. Oi, uma boca. Que esse é o último game. Cereais. Deu vontade de comer uns sucrilhos agora. Compramos uns sucrilhos pro meu sobrinho. Acho que eu vou dar uma filada lá. Te prepara, Andrew. Vou comer teus sucrilhos. Overlook Trail. Ô, baita lançamento. Não deu nem pra entender o que é isso. Parece uma montanha russa, né? That's it for this installment of Day of the Devs, but we'll be back in July with another Summer Game Fest developer showcase. If you're looking to have your game featured in the next Day of the Devs, we'll be having an open call for submissions for the July showcase. So keep your eyes on Gostei de alguns. Gostei de alguns sim, fiquei empolgado com alguns games. Já vou falar pra vocês quais foram eles aí. PlayStation, Idea, Xbox, Nintendo, Epic Game Store, Steam. Todos os consoles e PC também. Legal. So thank you for all your support. And special thanks to Dose One, rapper, poet, composer, for lending his sounds to our soundtrack for today's broadcast. Esse DJ que ele tá agradecendo é o cara que compôs todas as trilhas sonoras, ou quase todas, desse broadcast, desse programa aqui. Obrigado por ter visto e tudo mais. Agora eles têm um showzinho, tchau, obrigado aí por nos divertir por alguns minutinhos, legal.
Bem, eu vou aproveitando aqui porque agora acho que vai entrar um show de música que é, enfim, para evitar problemas de direitos autorais, estou baixando a música aqui e vamos colocar a nossa música tradicional aqui do Games da Galera News. Bem, o que deu ali pra ver, né, de Crash, muito legal, muito divertido, achei bem inovador com o negócio ali da utilização das máscaras para você conseguir os poderes. Eu comentei anteriormente que eu joguei esse aqui, o The Wrath of Cortex. Esse é o Crash aqui que eu joguei no Xbox original, certo? Então, é um game, se vocês olharem aqui, é um game muito parecido com as trilogias originais, né, aqui. O que veio de diferente nesse novo Crash aí, a questão de utilizar as máscaras, né, para você ter poderes aí tanto do tempo como da gravidade, mas pelo desenvolvedor ali da Toys for Bob, ele disse que vão ter outras máscaras, pelo menos deu para entender isso, então isso pode ser legal. E nós teremos também a questão das inovações de poder jogar com outros personagens e até mesmo com o Dr. Cortex, que é o vilão aí do Crash. Então, legal, acho que vai ser divertido aí o game. Gostei muito dos elementos, né, de gráficos, melhorou muito. E aquela variação entre jogo vertical e horizontal também, acho bem legal esse tipo de coisa. E acho que o toque realmente vai ser a questão da utilização das máscaras, que você vai poder ter que transpor os obstáculos utilizando os poderes dessas máscaras aí. Dos games indie, né, os que eu gostei muito foi um Trigger, que é um game de shooter, né, um game de navezinha, achei muito legal. O The Artful Escape, que é aquele cara da guitarra no mundo meio psicodélico, muito louco ali, aquilo ali, eu achei legal também, achei divertido. A trilha sonora me pareceu muito bonita também. E os efeitos de luzes também, achei legal. Starbase me chamou a atenção, que é aquele game de várias coisas acontecendo numa estação espacial. Achei legal aquilo ali, onde você crafta, onde você joga FPS, TPS, jogo de nave, tudo junto ali. Legal, talvez seja divertido, é a vida numa estação espacial, parece legal. O que eu mais gostei desses indies aqui foi o Foregone. O Foregone é aquele meio Castlevania. Putz, achei muito legal aquilo ali, né? Achei bem divertido. Até eu vou tirar esse cara falando, esse cara tocando aí, enfim, não me interessa isso aqui. Achei bem divertido aquele Foregone ali. Depois tiveram alguns outros ali que me chamaram um pouco a atenção, né? Aquele The Eternal Cylinder, achei bem divertido também. Deixa eu ver se eu coloco aqui o trailer dele do Eternal Cylinder, que é dos bichinhos. Achei bem legal. O Spint também. O Spint, que é esse game muito louco dos bebezinhos ali, dos pequenininhos. Achei bem interessante aí essa maneira aí de inovar os games. Achei bem legal. E depois não teve nada que me chamou muito a atenção, assim, né? O Overlook Trail não dá nem pra saber, mas me parece que é uma montanha russa saindo de uma língua ali, enfim. O Sea of Stars também me chamou a atenção, que é aquele meio RPGzinho ali, né? Achei legal, achei bem interessante. Agora, lançar em 2022, putz, caras, falta 2 anos pro jogo sair. E o jogo, pelo que deu pra entender ali, não é uma coisa muito, né? Muito AAA. Tá certo, é um indie, talvez o mundo do game seja bem amplo, bem vasto. Mas, nossa, 2022 eu achei meio forçado demais. Mas ok, o cara deve estar trabalhando sozinho também, ou deve ser ele e mais poucas pessoas. Agora, vou deixar rolando aqui, porque esse aqui eu acho que foi o meu favorito, Foregone. Gostei muito desse game aqui, é um dos games que eu curto muito, esse tipo de jogo aqui. Mas beleza, deixem nos comentários os games que vocês acharam muito legal aí. Eu quero agradecer ao Cristiano Marques aí. Vou encerrando essa transmissão especial aí, Games da Galera, meio atropelado, meio em cima da hora. Mas ok, temos a data do Crash, 2 de outubro de 2020. Temos vários indies aí que vão sair tanto para plataformas como PC e consoles, enfim. Tem alguns que vão ser exclusivos da Nintendo Switch e outros não. Mas legal, beleza. Acho que deu pra curtir bastante essa tarde com vocês.
quero agradecer aí mais uma vez ao moderador do chat aí, o Cristiano, valeu mesmo. A todos os que participaram comigo, não se esqueçam de deixar o like, compartilhar o vídeo, compartilhar o canal, nosso canal tá crescendo graças a vocês, né? E eu aguardo vocês então pra gente poder trocar uma ideia aí na gameplay das... É bem provável que seja às 18h30, porque a galera tá votando pra que a gameplay do nosso Racing Games seja às 18h30, então eu volto aí às 18h30. É bem provável que até lá não vai mudar esse resultado. Tá rolando a enquete, vote aí pra saber qual é o melhor horário para poder fazer a live aí de Racing Games, certo? Jogando ali com o nosso volante G920, beleza? Então, Crash não é exclusivo, vai sair tanto para Xbox One, PC, PlayStation 4 e acreditamos que PlayStation 5, enfim, vai sair aí para várias plataformas, então vamos aguardar aí 2 de outubro, chega aí o novo Crash Bandcoot, beleza? Que é um game aí que vai falar sobre o tempo, né? It's About Time, que é o nome do título, do subtítulo do Crash Bandcoot 4. Gurizada, obrigado, até daqui a pouco, pode ser que seja às 18h30, pra gente poder jogar aí mais o Forza Horizon 4 com o volante G920.